Testing ulit. Yung sa JL, oh. Okay, bukas. Paano ka bibili ng Z1 yan? Hindi mo ma-open. Naka-vlog yun, naka-live. Oo. Okay. Ilaw. Yun. Kabila. Yun. MDL. Busina, busina. Okay. Patay mo yung... Yan. Patay mo yung MDL. Busina. Okay. Ayos. Lagay kami MDL, auxiliary, saka super bus. Sige, dimmer. Yan, kaparehan na sa akin yan. Ito. Pero ito kasi version 2. Ito, version 4. Yan. Tapos maganda na yung kanya. Yan. Yung switch niya. No, may GR na nakalagay na. Ayan na. Sagasaan ka dyan. Yung sa akin kasi, kung pa to eh. Version 2. Yung sa akin. Ayan o. Ganun yung switch niya. Ayan o. Makita. Ayan, GR na yan. Yan yung version 2. Ito, version 2 yan. Ayan, GR. Ito, version 1. Ay, version 1. Version 4. All goods.